Devanagari script nangia Roman script seseng nango awahaino sanmukti sawai tangsalo Rwngswrwngnairokno ATISA ni Twidulmung bai Devanagari script no Sejawi ompi hatio Khadumani rally Khlaikha Khadumani Rwngswrwngnairok rally o Twidulka ATISA North Amorpur division ni president Bosadon Jomatia manjaka ATISA ni haste president Ahalot Jomatia te amchani MLA Sindu Choron Jomatia Kokbrok kokno Roman script ba sijakna ni sanmungo tei buse chobakoto khlaina ni faising skangjak hastin joto tiprasarok Piaba Devanagari script no saje engai kaisa niyagulo kaisa Khadumani rally eba sanmukti sajakmani yagulo bo siring Kokbrok Development Committee ni advisory committee members rok Aro sathai klai Kokbrok Development Committee ni advisory committee members rok ni proposal by Devanagari script ba sepo rijakna ni thangai tongo Kokbrok Dalbida kokthum bedeko okoktum aimung mani yagulo wana jaklai mani loge khorok mihim laijak hatabo hastin joto Rwngswrwngnairokno tongnai serairokno khobui hastin joto sinai nuknairok Tamni bagai hinmani le sigangni simino Kokbrokno Roman bai sijaknani bagai 99% Rwngswrwngnai te hastin dalbidal mothani ojamarok abono tei sanmukti sawai phaimani Piaba kisachak wansung mungkri tiprasarokni chaitongmung bai paithako Kokbrokno Devanagari kok baise por rijaknani thangai tongmani koktumao ufla kafla chajak tabo hastin joto lukurok Aboni bagai Devanagari script nangia Roman script seseng nango abo haino sanmukti sawai tangsalo Rwngswrwngmotha ATISA ni Twidulmung bai Devanagari script no Sejawi ompi hatio Khadumani rally Khlaikha Rwngswrwngnairok asalo tuitorma teikhe khadu laijak Rwngswrwngnairok ompi hati amchani dalbida lahar kitingai Khlaikha himboto Khadumani rally himani loge yago placard tilai Devanagari script nangia Roman script seseng nango honai Khorang Khlaikha Rwngswrwngnairok Tini tochung Roman script khainan bagi chung tini oro choba ma Khlaikha omono chung chaja Roman script Devanagari engke chung suinan bo belai no kothin nai haine bagi chung Roman script no chaja chung to asugo mane yangke chung te bo choba khainai Roman script ni bagi Kabama no om PR di blog ni andara je school to nero mutamati joto school no phaipai kha MLA sui 7 school rong nai sui theke 7 600 থেকে 700 rong nai borok ani sini mungke has mairi yang ani kami ke ramsai sing para ang pore mani rungke Twidulmung higher secondary school ang 11 class pore itu khok norok tini o jaga o tangai mo haike lam him botok mahim laika jung himani ongkha je jung Chini Kokbrokno Devanagari bai suya bai Chini Roman script bai suinani ongthong abni bagai jung tini oro him botok mahim laika norok tini bo school ni ongoi tini o jaga o lam him botok jung ongkha Twidulmung high secondary school ni kaisa sirnai bodol ongoi jung oro phais banjak phaika bukhung ni mu ani mungongkha barani koloinga ani kamin ka polko Asaro rally o Twidulka ATISA North Amorpur division ni president Bosadon Jomatia manjaka ATISA ni haste president Ahalot Jomatia te amchani MLA Sindu Choron Jomatia আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার না হইছে আন্দোলন খাই তোমায় মানে জরা হবো এই বসিনি ভাষা কক করে সিনি জাগ মং করে কান মং করে চা মং করে সিনি জাগ মং করে ও জরা হবো তিনি সিনি মানে কক থেকে সরমানি বাগৈ গদক মা সাল টিউজেস নিসিমিনো সং কক মানে কক বইছিং সরনাই একা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সরনাই সিনি সুইমানি জাগাও সিনি আগে সিনি Borok rokni polo ma hanai Chini suimani batang tongo kintu omo bosung tini khlai me ya sung serunglai me ni bagine polo ma hanai Chini kok thai kothma bai sajak tongban na tabo Roman script bai Chini je pore nai jig rok tabok sung prefer khlai tong age o tiujes ni simina sung tini o kok thai kothma no san laige lama batang him laige sung tini sanglai pemini tabok baksa gyani ব্যক্তি ungjak laige Devanagari sung sini bi maya sui bi maya pore bi maya omte herok sanglai tongmani bagai tini 11 tarik 8 তারিখ 11 মাস 2021 ni bising teiseng Rajya Sarkar ni thani Bharat ni সংবিধান
8 schedule dawani bagai जों kok tunhormani kaisa bikub misil hakeba protest rally khlaijagoi tong हाइके अर तिनी महाय रोंस्वrwngnaय रौनो तै माने कयटा स्कुल तै बा बसक छात्र रौनो तै अर गेदारिं खाइके तिनी जों नांगमानि के सारा त्रिपुरावनो जों protest khlailai tongo o Devanagari basano hakeba जों sinimaya kok thai kothmarokno जों सारा त्रिपुरा no khlailai tong pia baro jago ompio berai shortage time ni bagai जों 6टा स्कुल no Khlaikha amongka Jambuk Sora English medium school Twidulmung higher secondary school te kaisa ke Horipur high school Ompi higher secondary school ten Tuibari high school te Seswa Ompi Seswa English medium school omte khlaiye जों borokno o jagao rally o borokno participate khlairo हाइके नरकनि बिसिंथि ताबो खरकसा तिप्रासा एमएलए अंगि तंनाय बा तिप्रासानि बिसिंगो एमएलए काम हामनाय काम हामिया तांनाय बो खरकसा एमएलए बो साइ तंखा देवनागरिनि बिसिंथि खायनानि बागै ककबरक ओकोनो जिकुनु एक शिड्यूल दानानि बागै हाइके नरक ओ एमएलए रकनि खुक्तै माहायके ककमानिले ताम कक सानानि मुसु तमा हमले जों एडिसि आमचायो बेसिरभाग जतो तंनाय जतो ककबरक तंगो ककबरक कक थाइबै कक सानायनो तंगो अरो बिसिंगो Chini MLA rok kobang ma tak chini bwskango phaisok paijak chini MLA sar borom gonangno belaike paiplaya hambai maro engke boni bisingtei ba oneno rokom bisingtei जों kobang mano khanao जों Devanagari basa bai जों swrwngoi maya bo sinai maya जों salai ma tong phiaba baksa chini MLA rok oro jagao kobang ma basa gothon committee Tripura rajyo tongo boroni bisingtei जों khanaka Devanagari no borok prefer khlaiyo गोबां मा सालनवैनि बर' कमिटि खालायनाय अमथै खालायनाय दं पियाबा तावफाना अर जागाव बांलानि व्यञ्जन बर्ण निनि सर बर्ण दङ इंलिश निनि अल्फाबेट दङ पियाबा चिनि देवनागरि ताबक पर्यन्त फोरोंनाय गांखे जों ताबक बनुगियाख बुसकांगो भबिष्यत थिनांगो जों ओ देवनागरि अक्षरनो जों लुकनो हिनि बा आसाया हायनि बागै अर खरकसा खरगनै एमएलए हनै जे देवनागरिनो समर्थन खालायनाय बा प्रिफार खालाय दंनाय बरनो जों kok sawani musugo kok rohwani musugo je borok o sanmungno stop khlaithong tomani hamale chini swrwngnaय jeroni totra haigaba boroni bobishotno nosto ta khlaithong amang kok sarna musu sar nangle mohai Devanagari ba Roman script ni bagai tam kok kasarnani muchung ba tam kok sahornani muchung पहिला दंगो टिभि न हामबाय दिनै 8 तारिख नभेम्बर मास 2021 जों दिनै मास रे खलायो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट दैनो जों दिनै रे खलायो एक्चुअली कक बरक लंगेस्ट इज इन मदर टंग कक बरक सानाय रक मानि ककनो कक मायो मानि कक नि बागै जों दिनै आन्दोलन मा खलायनो अमम खलायो मा दं जे कोनो जाति गोष्ठी थाङै दंनो नखलाय कक बाय सिनिजाग लैंग्वेज बाय सिनिजाग जेमन जों साइमन भारतवर्ष पृथ्वी हासागाव इंराजी सानायखे जों साइमन जो इंराजी मेन बांग्ला सानायखे बांगाली कक बरक सानाय भाषा कक बरक अथचिनि त्रिपुरा जाति नि कक बरक आमको चिन मदर टांगनो तै जों दिनै प्रोटेस्ट खालायो जों ए जाति रौनो रोमान स्क्रिप्ट तै जों भाषानो ए छिरो दानानो बागै जों दिनै खालायो गाजै जों साइमनो जे बरक जे दफाराव निजेनि कक करै निजेनि भाषा करै आ जाति गोमाय थांनानै लामा फाइसिं थांदों आबोनो बागै जों दिनै जातिनो रखा खायनानै भाषानो रखा खायनानै जों दिनै ए त्रिपुरा राज्योआव एबं भारतवर्षआवनो जों लैंग्वेज नांगौ चिनि मादार टांग नांगौ होननानै जों दिनै दिल्लीनि केन्द्र सरकारनिफ्राय जों मेसेज हरना आ मेसेज दिनै सकनाय गाजै जों दिनै तै कैसे कक देवनागरि जे हरफ अब जों सिनि साइसिमायाख व्हाट मीन्स देवनागरि अर्थ जों साइमाया बनो जों गसेवैना माया आनि 19 जाति गोष्ठी आनि 19 जाति ककब्रक सानायरो देवनागरि भाषानो जों गसेवैना माया रोमान स्क्रिप्ट चालुक मा खायनाय যতদিন পর্যন্ত মাদার টাংनि जे लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट चालुक खायगलाय जों तै आन्दोलन थागैमाया आबोनो बाय जों दिनै स्टूडेंट तै सिक्ला फरायनाय तै जों दिनै ए एमपीनि थेके जों दिनै दिल्लीआव फसकनाय आबो काहिसिनि मेसेज
রহই টং তাবো বনি বাঙাই যারা কক বরং কেবেই নাই যারা রোমান্সের কেবেই নাই আবার তা কেবেই থং আবানি রিকোয়েস্ট যে দফারক কক বরক নিজে বাসন কেবেই নাই আ দফারক খালিমায়া খানাই আ দফারক অভিশাপ মানাই নিজেনো বাসনো পৌঁছ থানাই রোমান স্ক্রিপ্ট পৌঁছ থানাই আ দফারক নি বাঙাই সিং তিনি রিকোয়েস্ট খাयो নিরব বন্ধ খাইনো ওंथों असुक कक सासेमनो जतना हामबाय हाइके सर तेकेसे ताबुक नों हाय एमएलए महायरक खरांति सावै तंखा देबनागरिक नि बागै हाइके नों हाय एमएलए रकनो तामुकक साहरनानि मुसुं बरक माहायके खरांति साइ तंमानिंति एमएलए रक जत एमएलए देवनागरी सापुदिया जे बरक मादा तांनो हाजांनाय रमेशकरा हामजानाय तिनिनि उननयबर तै खाबांस्रांनाय बरबो सापोर्ट खालायनाय आसा खालाय जे मादा तांनो रमेशकरा हामजाय बरो सापोर्ट खालाया काजै जिनि एमएलए जरा तंनाय बरबो हायनो रमेशकरा सापोर्ट खायनायनि बागै आं नोनो रिक्वेस्ट खायो काजै जों एसेम्बलिबो कक साका रमेशकि चालक मा खायनाय आव जरा तिनि कयजन एमएलए बर बादा खालायो आबनि बाङै जरा बादा खायनाय एमएलए रक निरो जाहाथे चिनि रमेशकि ताकेबैथों आबोखे आनि कयमु हामबाय सर रेली पाइमानि यागुलो अम्पि हल नगो काइसा खादुमानि हल सभा ख्लाइखा देवनागरी स्क्रिप्ट साजे अंगनाय रोंस्रंगनायरक हल सभा पान्दाव ककनारखा आतिसा नर्थ अमरपुर डिविजन नि प्रेसिडेंट बासुदन जमातियाते आतिसा नि हास्ते प्रेसिडेंट आहलत जमातिया आकसं ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।